अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ने मौत के फरिश्तों को भेजा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मौत के फरिश्ते को एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे उस फरिश्ते की एक आंख बाहर आ गई। वो तो अल्लाह के हुक्म से ही मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए गए थे। इसमें उनसे क्या गलती हो गई? फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या मौत के फरिश्ते को गुस्सा नहीं आया? अगर आया तो क्या किया उन्होंने? आइए जानते हैं पूरी बात इस वीडियो में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि उससे मलकुल मौत की एक आंख बाहर निकल आई। फिर मौत का वो फरिश्ता अपनी एक आंख हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा और अर्ज करने लगा, या अल्लाह, आपने मुझे एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज़े करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता है, और उसने तो मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया है। ये सुनकर अल्लाह की रहमत ने गोया की मुस्कुराया और फिर इरशाद हुआ कि ए इज़राइल, जब तुम उनकी बारगाह में गए तो उनसे जाकर तुमने क्या कहा था? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि चलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बस इसी बात पर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए इज़राइल, अगर उनकी बारगाह में जाओ तो अदब के साथ में जाना। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते को भी नबी के दरबार में अदब सिखा रहा है। यानी कि जब अल्लाह को ये पसंद है कि जब मेरे महबूब के दरबार में जाओ तो अदब के साथ में जाओ, तो आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बेहुदा लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि नबियों की तो कोई शान ही नहीं है और नबियों का तो कोई मुकाम ही नहीं है। जो लोग नबियों को अपने जैसा मानते हैं उनको ये सोचना चाहिए, क्या वो अल्लाह के मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार सकते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मौत के फरिश्ते का तो नाम सुनकर बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है, और अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जो मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा सकते हैं, और ऐसी सूरत में अल्लाह भी उन पर नाराज नहीं होता। अल्लाह भी उनको ये नहीं कहता कि जब मैंने अपने फरिश्ते को आपके पास भेजा तो आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते से ये फरमा रहा है कि तूने उनका अदब क्यों नहीं किया, तू मेरे महबूब की बारगाह में अदब से क्यों नहीं गया, और अभी जाना तो उनकी बारगाह में अदब के साथ में जाना। प्यारे दोस्तों, अब आप यहाँ पर सोचिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब का ये हाल है तो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा होगा, उनकी क्या शान होगी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में वो अल्लाह का मौत का फरिश्ता यानी मलकुल मौत फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बैल लेकर हाजिर हुए और बड़े ही अदब के साथ में मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इस बैल पर आप अपना हाथ रख दीजिए। जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह के हुक्म से उतने ही साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा, यानी कि फिर उसके बाद में क्या होगा? तो मलकुल मौत ने कहा कि फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अल्लाह की क्या चाहत है? तो फिर मौत के फरिश्ते ने कहा, तो फिर आपको भी मौत आएगी, यानी कि फिर आपको भी यहाँ से चलना होगा। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कल मुझको चलना ही है तो फिर आज ही क्यों नहीं, यानी कि आपका कहने का मतलब ये था कि जब मुझे चलना ही है तो फिर मैं आज ही आपके साथ में चलता हूँ, लेकिन आप अल्लाह से ज़रा ये कहे कि अल्लाह मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दे। प्यारे दोस्तों, अब आपको ये भी मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को मोहलत नहीं देता है। जब किसी की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो फिर अल्लाह किसी को चंद मिनट की भी मोहलत नहीं देता, मगर ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान है जो अल्लाह से थोड़ी देर की मोहलत के लिए अर्ज कर रहे हैं। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि आप अल्लाह से कहे कि वो कुछ थोड़ी देर के लिए मोहलत दे ताकि मैं अपने बेटों से मिल सकूं। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत छोटा था, उसको फिर आपने अपने गले से लगाया और रोने लगे, फिर गले लगाते फिर रोने लगते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बाप का दिल होता ही ऐसा है, उसे अपनी औलाद की बहुत फिक्र होती है। ये देखकर अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, आज अपने रब से मिलने में इतनी ताखीर कैसे?
اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور پہاڑی پر بلاتا تھا تو آپ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور کی پہاڑی پر باتیں کرنے کے لیے بلاتا تھا تو آپ بھاگے بھاگے چلے آتے تھے۔ اے موسیٰ، آج تو میں تمہیں اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہوں، پھر آج اتنی دیری کیوں ہے؟ کیا تم کو اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، مجھ کو آپ سے ملنے کی خوشی ضرور ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے میرے چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔ آج میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ یا اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میں میرے اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا۔ میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، میرا یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میرے جانے کے بعد میں اس کا کیا حال ہوگا، اس کی روزی روٹی کا کیا حال ہوگا، اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ بس اتنا سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تب تو دیری کر رہا تھا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے، اب ذرا ہم دیری کرا دیتے ہیں اور تجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اپنے سامنے جو تم یہ دریا دیکھ رہے ہو اس پر اپنا عصا مارو۔ ارشاد الہی پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا۔ عصا مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دریا پھٹا تو دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے پھر فرمایا، اے موسیٰ، اب اس پتھر پر بھی ذرا اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر بھی اپنا عصا مار دیا۔ عصا مارتے ہی اس پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کی تہ میں ایک پتھر تھا، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا جہاں پر ہوا پانی بھی پہنچ نہ سکے، مگر اس کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے جسے وہ کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے موسیٰ، دریا کی تہ میں ایک پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا اور کیڑے کے منہ میں پتا، جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکے، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو پھر بھی ایک انسان ہے۔ جب ہم پتھر کے اندر کے کیڑے کو نہیں بھول سکتے تو پھر تمہارے اس بیٹے کو کیسے بھول جائیں گے؟ مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ پیارے دوستو، بندہ اگر اللہ کا وفادار بن جائے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگ جائے تو پھر اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکل کو مٹا دے گا۔ اگر آپ کو بھی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔